Pang one time big time pasyubot Soul Store ni Inko Iloy gikan dinhi sa Mindanao paingon diya sa Cebu at tangi sugat kamong siguro kanako Inko Iloy dala nako ang atong mga epektibo nga mga produktong herbal sama sa Herbisol Plus Capsule, Sigisol Capsule, Clinisol Capsule, Dolce Vitamins, Original Burdens Coffee, CMDI Drops, Carada Herbal Oil ug Carada Skin Conditioning Oil, Glenny Whitening Soap with Glutathione, Glenis Perfume ug Vitmax. Unang adlaw kada nga Martes, pizza by the City ni buwan sa Enero tuig 2026 alas 3 sa hapon at bang sa entrance ABD Terminal Sergio Osmeña alas 5 tungod sa Jollibee Dool sa Rotunda de Polog City alas 5:30 esquina paingon diya sa Dapitan Port. Ikaduhang adlaw kada nga Miyerkules pizza 28 ning buwan sa Enero tuig 2026 paingon ko diya sa Cebu area alas 9 sa buntag at bang sa Gaisano Uslob alas 9:30 Bulhoon Cebu at bang sa Nuestra Señora de Patrocinio Church alas 10 Alcoy Cebu at bang sa 7-Eleven Kilid sa Kakahuyan alas 10:30 Boards Photoshop Dalagit alas 11 Caltex Gasoline Station diha sa Argao alas 11:30 Cebu nga sa may plaza atbang sa Prince alas 12 atbang sa China Bank Karkar City alas 12:30 Arjud Agrivet Supply diha sa Aluginsan alauna atbang sa munisipyo Pinamungahan alauna 1:30 Gaisano Grand Mall Toledo City tungod sa parking area alas 2 atbang sa Jollibee diha sa Balamban alas 2:30 atbang sa 7-Eleven Asturias alas 3 7-Eleven diha sa Tuburan alas 3:30 si Oil Poblacion diha sa Tabuelan alas 4 sa hapon at bang sa Prince Hypermart diha sa San Remigio alas 4:30 Bogos City tungod sa Jollibee Drive-Thru crossing para San Remigio kutob sa makasugat makapalit og one set sa ato nga mga produktong herbal nga nagkantidad og 1,400 pesos o pataas makaangkon nga mo sa ato ang mags nga baso nga adunay 30 nga pasalamat festival sinulog og sa makaabel sa 1,600 pataas inyong maangkon ang atong mags nga baso og ang laminated pasyubot X anggulan ni Inko Iloy ug maangkon usab ninyo ang atong alarma kuning ug ang usa ka buok combination pang one time big time nga akong pagalinginan busa unsa pa inyong giulat karong Enero 28 kita-kits diya sa Cebu pag-anda mo og 1/4 nga papel butangan sa inyong pangalan address ug kompletong cellphone number alang sa inyong mga pa-reserve pwede mo nga mo contact diretso sa ako nga messenger ug sa tuwa nga cellphone number sa 0926-5352-340 ayaw kalimot karong Enero 27 ug 28 diha paingon sa Cebu area magkita-kita tang tanan mga pangga Isan pag mag-inusan